বন্ধুরা আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আমিও খুব ভালো আছি। আজকে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। কত দূরে যাচ্ছে গুরুদ্বারে হালকা করে একটু গঙ্গা আরতি দেখার জন্য। এখানে এখনো গঙ্গা আরতি শুরু হয়নি। সন্ধ্যা 6টা থেকে গঙ্গা আরতি শুরু হবে। এই ভিডিওটি নেওয়া অনেক আগে, এখনো দেওয়া হয়েছিল না। এখানে গঙ্গা আরতি দেখার জন্যে লোকজন বসে গেছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এখানে গঙ্গা আরতি শুরু হয়ে যাবে। বন্ধুরা আপনারা আবার গঙ্গা আরতি शंकर भगवान की गंगे मैया की गंगा की आरती दर्शन के लिए हर की पौड़ी पर पधारे समस्त श्रद्धालु भक्तों का श्री गंगा सभा हार्दिक स्वागत करती है। मां गंगा सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। अब आरती से पूर्व मां गंगा का पूजन व अभिषेक प्रारंभ होने जा रहा है। हमारा आप सभी से अनुरोध है कि आप सब मां गंगा के इस अभिषेक में एकाग्र मन से मां गंगा का स्मरण करते हुए हमारे साथ